Game 3 money game. Ilaga, tungkol na po. Reggie. Lah. Kon, may bahogs na sunil. Namungot na. Ilaga. Out ball, side out, side out. O atong pasalamatan atong nag-sponsor sa atong bakbakan na. Sila si Konsyal Erlinda Tugo. Konsyal Marina Intervention. O atong mga organizers atong pasalamatan sila si Roy Intervention o si Arnel Anticamara. Okay na ato ang bakbakan diri sa Kansin o Dako Lindogon Cebu nga under ni Sayad Casinillo Promotion. May champion na ang team Cebu City, 2 Ducks ang team Consolacion. Kini game 3, money game na ni, money game. Oh, servisyo Nonel. Okay. Ilaga, unrigid combination. Lah. Buwan na, namungot na. Team Consolacion na, nagpauwa ng mga bomba. Mibaw si Jobert. So kamod si Damay Timaus. Oh, servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Nonel. Out ball ang timbre. Oh no. 0. Servisyo Jobert. Ilaga. Tukulapo. Napatay mo si Quinta dito. Lah, gubat na si Kulapo. Si Damay Timaus. Sango. Nasango sa panganon. Buen. Hoy, lalay, please go, Philip. Please go, Philip. 2-0. Lobo. 2-0 in favor of Team Cebu City. Ato ang game 3 money game. Tok mo diri G. Saul pang Jobert. Alar Nunil diri kabuag atras. Gibagrakan ni Kulapo. La, ilaga to na rescue. Ngigang Kulapo oy. Out from nowhere. Kalita rescue. Ay, to na hibat na. La. Agay, guba na ba ispunsukan o pa? Nakabalik pagpurma. Girak-rak. Ay. Lubo. Ay, sakto ra. Ay, Nonel. Ay, gilaog stirong. Tuara kamang si Regilan. Gilgigaw ha. Gilaog sa tirong lagi. Tirong diyaw. Sadam forever. Kinauntiray patay eh. Bill to bill sakto eh. 4-0 na 4-0 in favor of Team Cebu City. Ato ang game 3 money game. Wala pa. Nonel. Nonel may bagrak. Tok mo ni Sadam. Gikuha ni Jobert. Allah! Nice defense sa Team Cebu City. Sadam! Na-out pantirang Nonel. Ngiga eh. Depensa sa Team Cebu City eh. Perti ng Lugawa, perti ng Gubaab. Wana, kuha lang gihapon. O, servisyo Jobert. Kulapo. Nonel, wana, pokot na. Wana. Patay ng espiritu sa Team Consolacion. Murag gila ay. Change court change court. Servisyo Jobert para City. Labay na. Out ball. Yung Virgo. Nanguli na sila ba? Ayun na, magdagdag mo ba? Ang yaw-yaw si. Okay, back to the ball game. Side out. Salamat.
Oh, serbisyo Sadam. Gibahog ang Jobert oh. Kuha na, gangan na. Bus na kang Nunil. Ayay lang. Tira ni Sadam. Gipatay ni Nunil. Higay. Balhin dari doon niya. Oh, servisyo damay ti Mouse. Jobert Lobo. Ilaga to Jobert. Tuara. Gahi abulaha. Padpad si Jobert. Gitarget si Jobert Bersinaso. La, imo lagi po Jobert. Awa na. Gilatan si Jobert na itong iksinaha. Size ono? Size ono, size ono. Kini para dos serbisyo damay tibaw si ilaga. Magwan ka. Jobert to Nunil. Nunil again. Di ajutan nan diri bulatan ng Jobert oh. Para. Side out. Bola sa team Cebu City. Kini para City na. Size ono atong score. Serbisyo Kulapo. Mo Kulapo. Handus. Nangapos na kwarta na ningil ba? Doon sa langop. Gimakmak lah. Gubat na si Nunil og si ano? Jobert. Gabil to build na. Mi baos. Tuara Kulapo padpad na. Regil lamba sound ni Jobert. Build to build. Wala. Sanggos panganod. City ono. City ono kini para Otso. Serbisyong Kulapo makahubog. Sakto slapdos eh. Sirit biyang bula. Kilab lang bula eh. Agay Pintos. Di makaon, makahilo. Parang natutulog lang si Idol Jobert. Good IT mas Pictos eh. Servisyo Kulapo makahubog. Ayay. Kada Jobert. Pamali ay bukog na nay mo Jobert. Ayay tara. Kulapo wala. Dariskyo. Gikulata mayo gidabu-dabuhan mayo ang team Konsolasyon. Kulapo. Darami baus counter attack. Out ball pag yun. Minglanilya na ko no. Boss pang Boss Ralph Villalos. Shout out tayo ni Boss Ralph Villalos. Boss Ralph Villalos sa Lindogon na Sibungan na. Sa Simala. Tokpo ni Sadam. Iya itu ara. Iya padpad na. Grabe oy. Auto. Kaki TV. Noy Biono. Kini para dos serbisyo Nunil. Jobert. Agay paksit Jobert. Hawan pas kang manang ang overhead. Gibarbasan Nunil. Okay na serbisyo Nunil. Agay. Tuara. Tinampalungay si pulik-pulik tinampalungay si Ilagaog si ano. Kulapo. Nagtinampalungay. Okay, back to the ball game. Servisyo Nunil. Ilaga to Kulapo. Reji, Jobert. Jobert. Ando Jobert. Kulapo.
Fire in the hole. Gitubag ang bomba ni Ilaga ni Jobert. Kulapo, ay! Nanahong pag yun. Double black eye matato Kulapo. Double black eye. Okay, back to the ball game. 4-9, kini para 5. Kulapo, agay, point. 5-9. Ang hilanat ni Alba, natiwas. Natiwas ang hilanat ni Aloy. Ang mawasan yun ang mayo ron. Salamat Yads. Kulapo. Toriji. Dara. Ilaga, may bagnos. Sagang pan Kulapo. Gibuyukan ang mayo sa Team Konsolasyon. Kinibukan na ang Team Cebu City. Yan, pictus ni Ilaga. Sabit kaibigan. May paghimo or bang tayo? 5-9. Malayo pa ang umaga. Mukurog. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Jobert to Nonel. Wait. Yes na, hubog nas Nonel. Yes, 5. J5 kini para 11. Servisyo Jobert Marcinas. Panay Island na. Wala. Para 3 bibi na. Delikadong matridax ang Team Konsolasyon. Ubay-ubay gud ang patutinon ani sa Team Cebu City. Tulo ka itik. Ay, bayad na. Wala tridax ang Team Konsolasyon. Yeah. Congrats Team Cebu City.